হ্যালো গাইস, কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। তো প্লিজ এটা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং বেল আইকনটি প্রেস করে দিও। বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি করে শেয়ার করো। অল দ্য বেস্ট। এখন আমি একটা স্বরচিত হিন্দি কবিতা আবৃত্তি করব। কবিতা দেশভক্তি। ना पूछो मेरी जात क्या है, मेरे धर्म से देशभक्ति है। तिरंगा मेरी शान है, भारत मेरा जिंदगी है। ना हिंदू ना मुस्लिम, ना हिंदू ना मुस्लिम, सब एक ही इंसान। माँ भारत की गोद से जन्म, इसीलिए सब है एक समान। जय हिंद।